Congrats ko lang po sa nakita humansin sa degla or sumada ko po. Congrats Pampanga last draw. 40, 31. Congrats Nueva Ecija second draw. 21-9. Congrats Mindoro Occidental last draw. 31-11. And congrats ko lang din po sa aking old sumada. Sabi ko po ay pwede pa rin tayaan or alagaan itong sinumada ko nung September 3 to September 10. Okay. Congrats Afayaw second draw. 34-9. And congrats La Union last draw. 8-35. Congrats po sa nakita and sa nakapag-alaga. And pwede pa rin tayaan to ng aking sumada na September 3. Sabi ko po alagaan niyo po ng 3 to 7 days. Okay, may sumada de fecha and may any area. Pwede pa rin tayaan yan kung gusto niyo pong tayaan. And may Trifarisan, pwede pa rin. And may aking Tarlac, Isabel, Tarlac, Bulacan, Pampanga, Angeles, Cagayan Valley, STL. Pwede pa rin tayaan yan kung gusto niyo pong tayaan. And Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Abra. Apayao, Baguio, Benguet, La Union, Aurora. Romblon, Negros Occidental, Capiz, Isabela, Quirino, Parañaque. Antique, Mindoro Oriental, Mindoro Occidental, Aklan, Ifugao, Zambales, Olongapo, Marikina, Catanduanes, Pangasinan, Estiel. Cam Sur, Cam Norte, Albay, Cavite, Bataan, Palawan Probe. Mountain Province, Sorsogon, Laguna, Las Piñas, Batangas. Quezon Province, Kalinga, Manila City, Quezon City, Rizal. Okay, yan ang aking old sumada. And September 6 na sumada ay pwede pa rin tayaan kung gusto nyo po yan. Sumada de fecha and may any area, pwede pa rin tayaan yan kung gusto nyo pong tayaan. And hindi yan po yan sa pilitan. Nasa inyo po yan kung gusto nyo pong tayaan. Okay? And my Trifarisan, 25-9-8-14. Pwede nyo pong pagsamahin yan kung gusto nyo po. Pero kung hindi nyo gusto, okay lang po ang problema. Okay, Tarlac, Isabela, Capiz, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija. Pwede pa rin tayaan yan. May sinumada akong pang last draw. Pwede yan tayaan kung gusto nyo po. Pero kung nyo gusto, okay lang po ang problema. Bulacan, Pampanga, Angeles, Cagayan Valley, STL, Ilocos Norte. La Union, Apayao, Negros Occidental, Pangasinan, STL, Rizal. May sinumada ko dyan na pang last draw. Kung gusto nyo tayaan, pwede. Manila City, Quezon City, Laguna, Cam Norte, Albay, Cavite. Catanduanes, Mindoro Oriental, Mindoro Occidental, Abra, Aurora. Marikina, Kalinga, Mountain Province, Baguio, Benguet. Okay, yan ang aking old sumada para po sa September 7. Okay, thanks. Thank you for watching mga wateng. Please don't forget to subscribe my channel and click the bell button and notification para updated po kayo palagi sa bago ko pong sumada. God bless us all po. Bye-bye. Mag-iingat tayo lahat.